Muchísimas gracias. Quiero partir agradeciéndole al Banco Interamericano y al Gobierno de Uruguay por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí de vuelta y ver viejos amigos y conocer nuevos amigos. Increíble que ya llevemos tantos años haciendo esto. Quiero además decir que, dado que es la primera reunión posterior a que perdimos a Abel Chaupis, un saludo al equipo del Perú. Vamos a echar mucho de menos a nuestro colega. Me toca moderar esta sesión que tiene que ver con la experiencia internacional. Si mal no recuerdo, en otras ocasiones hemos escuchado sobre Singapur, Indonesia. Creo que hemos tenido algún otro país asiático alguna vez y también africano. Tengo dos panelistas, los dos con mucha experiencia por lo que hemos estado conversando aquí. Les cedo la palabra primero a Kokichi Watanabe, de la Oficina de Asistencia de Japón, y nos va a estar contando sobre la VUCE japonesa. Muchas gracias, Kokichi. Estimado señor moderador, señoras y señores, es un gran honor para mí tener la oportunidad de hacer una presentación hoy. Bueno, estoy participando desde el antípoda del mundo. Y bueno, yo trabajé como 40 años para Mitsubishi Corporation. Y dentro de esos 40 años, yo pasé en Argentina, Colombia y Venezuela, en total 15 años. Por eso, para mí, Latinoamérica es mi segunda patria. Bueno, hoy el tiempo es muy limitado, pero afortunadamente yo expliqué bastante detalladamente por escrito en mi página. Por eso, por favor, léanse después. Mis temas de hoy son dos. El primer tema es sobre VUCE de Japón, que se llama NACS. VUCE principalmente provee la facilitación de, digamos, trámites normativos. Pero en caso de Japón, NACS, aparte de esta facilitación normativas, ellos suministran los formatos estandarizados de documentos comerciales, como factura, la instrucción de embarques, desembarques, etc. Bueno, mi segundo tema es sobre revisión de red de VUCE. Bueno, entiendo que muchos redes de VUCE de varias regiones están procurando de promover comercio exterior, actuales, transfronterizos. Pero se encuentra que no es fácil. Yo pienso que hay dos razones, como está mencionado en esta página. Bueno, primera razón es que para comenzar a hacer servicio para intercambiar documentos comerciales, es necesario crear un formato estandarizado de documentos comerciales. Bueno, ahí se habla mucho que es casi imposible estandarizar factura, porque factura que se usa
en negocios comerciales son sumamente complicadas. Bueno, pero en la realidad, no todos documentos comerciales o facturas son complicadas, como no todas serpientes son venenosas, ¿no? Entonces, pero por lo menos cuando nosotros vemos que NACS ya está realmente suministrando este formato estandarizado de factura para usuarios de Japón, bueno, es posible. Y segunda razón puede ser un problema, no digo problema, pero un asunto de marco legal que se aplica para red de VUCE. Bueno, eso tiene que esperar a todas las leyes de los países, de miembros de esa área, o sea, esa red de VUCE. Porque imagínense, si un exportador sigue la ley de país de exportación, y importadores sigan la ley de país de importación, entonces una vez ocurre algún conflicto comercial, es muy difícil para solucionarse. Por eso se necesita un reglamento más alto que se aplica para todos la red de VUCE de esa región. Es una cosa que nosotros tenemos que pensar muy bien, pero en la realidad, en consideración, ¿cómo se llama? Un principio de no infracción de la soberanía. Casi todos los reglamentos de red de VUCE están estipulando al revés. Pero de todas maneras, es una cosa muy difícil para solucionarse, pero a pesar de esta situación, nosotros tenemos que comenzar en alguna manera aplicación de red de VUCE para documentos comerciales, o sea, transacciones comerciales. Yo voy a decir alguna idea cómo podemos hacer esta ¿cómo se llama? Aplicación de VUCE para comercializar. Bueno, este diagrama es un flujo de datos de factura para exportación. Bueno, es un poco complicado, pero de todas maneras, más importante en ese diagrama es que gracias a la existencia de formato estandarizado de factura, ahora agencias de aduana ya no hace falta estar pendiente de recibir facturas de exportadores, varios exportadores en varias formas diferentes, porque ellos necesitan recibirlos para desarrollar declaraciones. Pero gracias a ese sistema, lo que agencias aduaneras hacen es solamente acercar a databases de factura de NACS y por su código referencial que se pone por NACS. Con eso, ellos pueden recoger factura comercial o correspondiente para esas transacciones. Bueno, eso puede ayudar mucho a la eficiencia de agencias aduaneras, pero también eso contribuye mucho a la eficiencia o disminución del costo global de todas las transacciones. Bueno, eso sistema de factura
estandarizado tiene muchas ventajas, otras ventajas. Tal vez esta letra es un poco pequeño, pero yo leo. Número 1 es factura registrada por exportador y puesta su código por NACS, se considera por aduana la factura original de la transacción. Por eso, en principio, no se requiere otra factura en papel. Y número 2, facturas registradas en la forma mencionada arriba se guarda en base de datos de NACS y aduana puede accederlas a su necesidad. En lugar de requerir a declarantes presentar la factura correspondientes desde el momento de despacho durante el periodo de retención. Bueno, 3-4 veces, por favor, léanse después en el website, ¿no? Y esta factura también NACS puede aceptar en caso de importación. Pero tal vez por causa de que en caso de importación, naturalmente factura se emite por exportador y importador lo registra a NACS. Por eso, bueno, hay diferencia, emisor y de registrador. Por eso NACS no admite como una factura original. Es mi exposición, por eso no estoy muy seguro. Pero de todas maneras, más o menos está bien, seguro. Y este diagrama es que, aparte de factura, NACS también suministra un formato de instrucción de embarque en caso de exportación y instrucción de importación en caso de importación. Bueno, en esa forma, NACS puede ser una plataforma de comunicación de las entidades puramente comerciales. O sea, una comunicación de business to business, B2B. Y aquí, bueno, segundo punto, revisión de red de VUCE. Como yo expliqué antes, hay dos razones por qué es difícil aplicar al comercio exterior actual. Bueno, el primer punto es sobre la dificultad de crear un formato estandarizado. Bueno, referente a este punto, por favor, refiérese al website que está mencionado en la pantalla, donde ustedes pueden encontrar mi reporte sobre la forma de crear una idea de crear esa factura comerciales que se puede utilizar como un formato estandarizado de factura. Y referente al segundo punto, marco legal. Bueno, yo dije que muchas veces el reglamento de red de VUCE está estipulado al revés de qué tiene que ser. O sea, aquí yo mencioné un ejemplo de ASEAN Single Window. En esa ASEAN Single Window, punto 2 tal vez este protocolo, está mencionado que es subject to national laws, rules and regulations of each member state. Authenticated electronic documents produced in connection with transactions under this protocol may be admissible as evidence of any fact stated therein. Como ya expliqué, esta cosa, eso significa reglamento de red de VUCE no supera, pero
¿cómo se llama? Reglamentos locales de cada nación, se supera. Por eso yo digo, es una cosa al revés. Pero con eso podríamos tener una dificultad de aplicar para comercio exterior actual. Ok, bueno, pero a pesar de este ambiente, bueno, tenemos que comenzar de todas maneras. Bueno, creo que hay manera. No es hay manera, pero una idea por lo menos. Es que, bueno, en transacciones reales hay unas transacciones que están realizadas por empresas del mismo grupo familia. En tal caso, bueno, ellos tienen su hub y ese hub domina todo. Entonces, no hay necesidad de ¿cómo se llama? Problema de marco legal. No es tan problemático para ellos. Bueno, nosotros tenemos que promover a esta área primero. Así, bueno, podemos poner un primer paso para hacer aplicar al negocio real esa forma o estructura de red de VUCE. Y últimamente, bueno, aquí bueno, yo puse algún resumen de las cosas que yo expliqué hasta ahora, pero en la última línea yo puse un mensaje, que es ¿cómo se llama? Digo yo, función de equipo de mercadeo que se coloca dentro de red de VUCE es muy importante. No sé si tal equipo de mercadeo se pone en cualquier red de VUCE, pero de todas maneras, si se pone esta organización, con eso se puede ubicar dónde queda la posibilidad, dónde queda la necesidad, etc. Por eso es una cosa algo bastante útil para la red de VUCE. Bueno, yo deseo que mi presentación de esta oportunidad ayude algo para dar la inspiración para ampliar la opción de estudios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor Watanabe. Le cedo la palabra ahora a Albano Diambo, de Trademark East Africa, que 5 countries? 6 countries. 6 countries. Que incorpora 6 países del este de África dentro de un sistema de ventanilla y que es un sistema que hemos estado mirando antes con atención. Y es un placer tenerlo acá. Muchas gracias. Le cedo la palabra. Yeah, thank you. Yeah, thank you very much, and I'm very happy to be here today to make this presentation on behalf of our CEO of Trademark East Africa, Mr. Frank Matsat, who could not be here today because of competing needs of the organization, that meetings he has to attend in London and Brussels, and therefore he couldn't make it here today. He's a man with a big heart and big shoes, so today I'll only try to fit in his shoes. I hope I'll be able to present, give you our experience of how we have been working in East Africa. So briefly, my presentation will simply focus on just explaining to you our organization and what we do, and how we have worked in East Africa for the last 7 years. So looking at how the terrain, the trade environment was in East Africa before 2010 and just around 2010 when Trademark was established and started operating in the region. And then what happened after 2010 and the kind of results we've been able to achieve, particularly around the area of interconnecting of systems, interconnecting of procedures, and helping
6 different governments to work together. Probably it's much smaller than what you have here. You have more countries than what we have. But we are hoping that moving forward, our network is going to be expanded to include not only Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, but also Somalia, Ethiopia, Djibouti, and the eastern part of DR Congo. And one thing you can notice that the region we operate in is a highly volatile and politically unstable region. So you can see we operate in an environment where we have to make trade work, and at the same time, we are dealing with a lot of vulnerable issues. So for example, we had a very elaborate program working in South Sudan, and just 2 years ago, a civil war broke out, and the entire program had to be scaled down and sort of move resources away from focusing on trade facilitation in commercial sense, and more of trade facilitation to support humanitarian activities in South Sudan. So that's the kind of environment that we operate in. But briefly, Trademark was established in 2010 by donor agencies, mainly European and American donor agencies, having a budget of about $560 million to try and open up the region in terms of creating a good environment for international trade. And it was focused on addressing 3 areas: market access, trade environment, and business competitiveness. The market access component really focuses on hard infrastructure, that is basically to help expand the network that is used to move goods. So ports, border crossings, access roads that are used for moving goods from one point to another, particularly those that are containerized or from manufacturing points to consumption centers within and across the different countries in the region. The other component or program is what we call the ICT for Trade component. So this is really a program that focuses on how we use information technology to boost connectivity of the government agencies and the private sector players and other stakeholders involved in the trade value chain. So this is one of the best program we have done. It was well designed, and the goal of this program when it was designed in 2010 was to actually achieve ensuring that all trade transactions in East Africa are electronic. And not only electronic within East Africa, but electronic with our global trading partners. So countries where we export and countries from where we import. It's a long journey. We've been doing it incrementally, and it's part of what I'm going to explain here. So some of the initiatives we've done here have been around customs modernization, setting up of port management systems, working with the different government agencies, regulatory agencies to automate their trade and trade-dependent systems to give the private sector players a more enhanced and transparent environment. We've also worked on national single windows, so focusing on each country having their own national single window before thinking of going regional and then global. So far we've been able to establish 4 single windows in Kenya, Uganda, Rwanda, and Burundi. Tanzania is yet to come up. South Sudan, the program was closed down because of the conflict that is ongoing there. Hopefully, when the conflict is resolved, we'll get back to work there. To support the trade systems, also a cross-border initiative we've set up is what we call Trade and Transport Observatory Monitoring Systems. So this really is based on the WCEO time release study, but more enhanced, where we have a platform that we collect real-time data on movement of goods across the corridor, knowing what is moving how are they moving, how much time are they taking, what are the costs involved, and we work with established intergovernmental corridor authorities to manage this. The region has 3 main corridors. There are new ones coming, but the 3 main ones are the ones that in Kenya runs from Mombasa all the way into the hinterlands, from the port of Mombasa, and the other one is the one running from Dar es Salaam into the northern side of Dar es Salaam into Uganda and Rwanda.
and the last one runs from Dar es Salaam going southwards into Zambia and finally into eastern DR Congo. We've also done a lot of work around the area of cross-border trade system interconnectivity, so supporting particularly the regulatory agencies create their own frameworks where they share their own information, help to actually share data in terms of the certificates they are issuing to support intra-regional trade, and also customs as well. We've achieved a lot under customs in actually creating cross-border trade systems that are interconnected. And of course, border coordinated border management platforms, where we are working on sea cargo, particularly in Mombasa and Dar es Salaam, and also air cargo in the main airports, that is in Nairobi and Dar es Salaam and Kilimanjaro and Entebbe. And of course, in the border, land borders, creating information display systems to facilitate particularly cross-border traders, and most of these are really informal traders, to actually streamline and get aligned to doing more formal transactions with customs and the border agencies. Part of the program as well under the trade environment is looking into standards and NTBs, so harmonizing standards, big problem we've had in the region, and also helping the different national governments develop a regional standards policy where we have common standards that help us to trade properly, and also formulation and implementation of rules of origin that apply particularly for intra-regional trade in our context. And then finally, there is a program called Trade Policy, which really focuses on areas to do with coming up with more favorable integrated trade policy works that helps us now to connect much more better. And there's a lot of work we are doing with the East African Community Secretariat to support their Customs and Trade Directorate. Finally, we have a program called Business Competitiveness, which really is dedicated to the private sector, and it really focuses on trade logistics, export capability, women in trade, and business advocacy. So when Trademark was established, these were the targets we had to achieve in 2010. 25% increase in intra-regional trade, 10% value of exports, 15% reduction in cross-border time, and 30% reduction in crossing borders. The environment we were working on at that time, as I said, was really hostile, poor infrastructure, a lot of bureaucratic red tape. All systems were paper-based. There was nothing electronic. Of course, complying with standards across border was very difficult. Companies had to comply with multiple standards to trade across the region, so very expensive for you to operate in our region. So those were kinds of the roads we had. Just to move quickly, so you can see here, this is the kind of cost we had. East Africa in 2010 had one of the highest costs of moving goods in the region, about 0.15 per ton per kilometer to move goods. You can see how expensive that was. Or the time it takes, the cargo dwell time in the port of Mombasa was 9 days then. To cross a border, one of the busiest border, you probably had to spend about 2 days, 14 hours if you consider a working day is 8 hours. Of course, you'd get queues at most of the borders running into kilometers, even 10, 15, 20 kilometers of stretches of trucks waiting to cross a border. So those were the challenges we were facing. And of course, there was a big problem around integrity and transparency in that kind of environment. So a lot of corruption taking place, fraud, very low level of compliance, and therefore very difficult to work in. So immediately we began our interventions, particularly around interconnectivity of systems across borders. Some of the things we achieved was actually reducing the cost of moving goods almost by 50%. We also reduced the cargo dwell time, for example, Mombasa from 9 days to 3 days, for example. Transit time between Mombasa and Kampala from 18 days to 4 days. And most of this was because of enabling customs to share information across border. So that just simply shows how we were able to reduce some of the costs of moving goods.
Of course, there was improvement. This chart simply shows some of the results we gave, so I don't want to go into that. I think this will be shared. What I really want to focus on is actually the method we used in achieving this using technology. So how did we use ICT to ensure that all these governments in this region, the region has about 150 different government entities involved in trade. So trying to get all these organizations working together, how are we able to achieve this? So we started first by working at agency level, supporting every individual agency to automate. We are still in the process of doing that. Out of the 150 agencies, we have right now worked with about 45 of them, so we still have a long way to go. In the meantime, we've also worked on setting up the single window systems for the national countries, and also connecting the agencies that have been automated across border at a regional level. So an example right now, 5 years ago, to move a container from Mombasa, let us say, to Kigali in Rwanda, you would probably need to do about 10 customs transactions. Through automation and interconnectivity, now you only do one transaction with customs. That data is shared by all the customs agency on that transit route, and therefore the trader only has to comply once at the first point of entry, and everything else runs smoothly. And of course, our goal, while we are able to achieve this regional picture, is then finally to go into a global trade environment, where right now we are beginning to support mainly our exports, to actually now see how we can start sharing information with distant countries. So we're in the moment now trying to do a pilot with the Dutch customs and Dutch phytosanitary agencies on how now the 6 East African countries can electronically share information with them, and not only share information, but also share processes. So they can mutually recognize our processes and inspections done in East Africa. So when the goods arrive either in Schiphol in Amsterdam or they arrive in Rotterdam, they are green channeled and they have access to the market straight away. So we are hoping this will be the new area of frontier we are moving into, and actually having more value creation out of these information systems that we've created in the region. And finally, some of the lessons we've learned, and I think the key ones is that, and I think it has been echoed here, it must be a stakeholder-driven process. It's very slow, very difficult to get government, private sector talking the same language, but the results then become much more sustainable. And when you do some of these things cross-border, particularly using interconnected systems, the results are exponentially exploded. So you get more out of it. You get more transparency. You make it much easier for people to trade, and actually goods to move much faster than they are if you only operate within your national boundaries. So I think that's the beauty of our experience, that it is only making those systems operate across border, and not only by sharing documents, but operating as if they were one system. Then you're able to actually do that. And our focus has been always to look at what are the needs of the trader, what does he want, and what does he want to achieve. And that's how I'll end my presentation. Thank you. Muchas gracias, Alban. Dado que tenemos que ir a almorzar en algún minuto, vamos a tomar algunas preguntas, si hubiera del público. Prefiero agruparlas y hacerle a cada expositor preguntas. Bueno, mientras ustedes piensan, yo voy a hacerle una pregunta a cada uno. Al señor Watanabe quiero preguntarle, porque yo recuerdo cuando estábamos empezando a soñar con la ventanilla chilena, visitamos Japón, esto ha sido en el 2010, y aprendimos de la experiencia de Japón. Claro, hoy día se ve simple, pero la ventanilla única japonesa empezó en 1978. O sea, después de 30 años, o ya hoy día 40 años,
no parece o sea, a nosotros nos impresiona, pero obviamente es un proceso que ha demorado. Quiero preguntarle, porque yo recuerdo en esa época, cuando nosotros fuimos, había recién dejado de ser una agencia pública o un servicio manejado por la aduana y se había efectivamente privatizado o estaba siendo en proceso de ser manejado como una entidad privada la ventanilla. Esa es una pregunta. Y la otra es si tienen alguna visión, usted mencionó a ASEAN, si hay algún interés o algún esfuerzo ya de que Japón, la ventanilla japonesa, converse con otras ventanillas de manera electrónica. Holder. Y déjenme preguntarle a Alban, yo recuerdo cuando estuve ahí en la zona, en Uvira, en Puerto, en la Tanganica, en fines de los años 2000, que se estaba empezando a conversar esto, y quiero preguntarle, porque lo que recuerdo, poco conozco de la zona de los últimos 10 años, pero lo que recuerdo es que esto se basaba sobre la unión aduanera de los 6 países de East Africa. O sea, quisiera saber si estos países no estuvieran dentro de una unión aduanera y no tuvieran un single market para bienes, ¿cuánto más difícil hubiese sido hacer esto? Porque en la región tenemos, por un lado, una unión aduanera muy consolidada, que es el Mercosur, y otros países que tienen acuerdos con ellos, y de alguna manera hacer esto entre una unión aduanera y países por separado parece ser más difícil que hacerlo dentro de una unión aduanera. A menos que haya alguna otra pregunta, le cedo la palabra a los expositores. Allá veo una bandera, pero no alcanzo a ver el país. Jamaica. Por favor. A lot was said, the question is for Watanabe. A lot was said about standardized commercial documentation, invoices and so on. I'm interested to know whether or not Japan is interested in providing some means to foreign administration of validating or verifying invoices for goods which are imported from Japan. There's much more value in standardization if other countries can rely on it. So I'm interested to know. Okay. ¿Había otra bandera por allá, al final? ¿No? Sí, por favor. Buenos días. Álvaro Galvez, director de la VUCE en Perú. Bueno, felicitar las exposiciones de ambos. En relación a la exposición de Kokichi Watanabe, me parece importante resaltar que nos trae una visión desde la industria respecto a la VUCE. Es decir, y en varias partes de su exposición hablaba de algo así como el comercio real, lo cual es interesante porque nos pone en orillas distintas a los que diseñamos VUCE, pensando quizás desde un comercio formal y no el comercio real visto desde el punto de vista de las empresas, de las industrias. Entonces, lo quiero vincular a las exposiciones anteriores, del panel anterior, en cómo viene evolucionando la VUCE. Si una VUCE inicialmente estaba pensada en los trámites de comercio exterior vinculados al ingreso y salida de mercancías, que implicaba, digamos, los documentos vinculados al comercio exterior, la visión que nos trae ahora Kokichi está más vinculado a esta evolución, que las VUCEs en realidad son plataformas que lo que van a brindar son servicios y facilidades para hacer el comercio visto desde un punto de vista integral de la logística que está asociada al comercio. Entonces, ya más allá del canal básico de interoperabilidad de las VUCEs, lo que nos presenta es un canal de estructurar formatos electrónicos para la documentación del comercio exterior, que vendría a ser, creo yo, una visión, incluso nos hace abandonar el concepto tradicional de VUCE que se maneja actualmente, incluso que ha sido recogido a nivel del acuerdo de facilitación de la OMC. Entonces, yo lo que quería era resaltar un poco cómo esta visión de la industria nos va a ir
arrastrando hacia el diseño o a la transformación de nuestras plataformas hacia servicios a la empresa. Ya en Alianza del Pacífico, en algún momento, de manera muy preliminar, hemos hablado de la posibilidad de hacer interoperabilidad de las facturas electrónicas, con lo cual ya estamos caminando hacia ese tipo de iniciativas. Pero acá se han hablado más de estructurar no solamente facturas electrónicas, sino instrucciones de embarque y otros servicios que parecen muy interesantes. Entonces, solamente quería resaltar esa visión, porque creo que esa va a ser la visión que nos va a empezar a encaminar las próximas reuniones vinculadas hacia dónde van las VUCEs. Gracias. Gracias, Perú. ¿Estamos? Tiempo. Ok. Ya, entonces, Alban primero y Okichi final. Okay, thank you very much. On the issue about the customs unity within the East African community, I think it forms the backbone of what we have been able to achieve first as a region in terms of getting 6 countries to agree on having a common customs law, and then using that customs law as the backbone of creating single window systems and creating platforms that are able to help now transactions that are happening on trade. We are hoping that it will be expanded, and the way the single window now is structured, or the different structures of the different single windows and how they're sharing information, is actually, we're still at that basic level where it's more of the formal work around trade, and therefore any other new country can join. So for example, DR Congo is not part of the East African community, but they have been incorporated into this framework. So for example, already under that process, there is a common sharing of tracking containers that are moving from Mombasa, let us say, to DR Congo, and you have 4 customs jurisdictions that jointly monitor the movement of cargo. They're able to trace and therefore to ensure that transit regulations are obeyed. If this framework did not exist, it would be much more difficult for us to be able to have the required legal environment to actually make this interconnection of systems, interconnection of processes to operate. So it is this joint initiative of the 6 countries that actually is giving us the legal leeway and the legal environment for us actually to make these things happen. And I think since it's something that is agreed by the heads of states, and they're the ones who are championing this, we have the buy-in from the highest levels of government in the country, and therefore implementation with the agencies and the governments and the private sector players becomes much more easier. But as you know, it's a very difficult process to actually get multiple stakeholders to agree on common vision, common direction, and common objectives. It takes a very long time. Our experience has shown that your total investment of cost and time, only 20% will go actually in delivering your interconnection solutions. 80% is haggling, agreeing with stakeholders, jostling, lobbying, and doing all those kind of works actually for you to get things working. Gracias, Alban. Kokichi, la última palabra. Breve. Breve, ok. Bueno, creo que una cosa muy importante es que los gobiernos tienen una intención muy fuerte de avanzar a red de VUCE, aplicar al comercio exterior. Y bueno, según mi experiencia, el sector privado no espera tanto hasta que la situación se completa para que se pueda hacer las cosas en forma, digamos, sin ninguna preocupación. Pero se comienza, naturalmente dependiendo de la empresa, pero bueno, se usan las transacciones de datos a través de un sistema internacional o IDI o tal vez ese red de VUCE sí existe. Y aparte de esto, se manda, se intercambia papeles también, simultáneamente.
O sea, bueno, en un caso se hace un cierto problema en datos, se puede hacer un backup por papel. Así que bueno, con esa, ¿cómo se llama? Forma, bueno, se puede comenzar la aplicación de este sistema de intercambio de datos entre bueno, transfrontera. Se puede realizar con ese sistema algo, una idea algo intermedio. No es papel, pero no es data. Bueno, cómo se puede usar mitad y mitad. Pero todavía es mucho mejor, porque bueno, una vez se mandan los datos, bueno, esos datos se pueden aplicar para los trámites después de recibir esos datos. Bueno, con eso se puede, ¿cómo se llama?, hacer una ¿cómo se llama?, ampliación de otros trámites o otras transacciones que necesitan cada uno. Bueno, pero oficialmente, si este gobierno requiere, bueno, nosotros también tenemos papel. Así podemos solucionar el problema. Por eso, bueno, nosotros podemos pensar en cualquier manera. Por eso yo dije que este equipo de mercadeo es muy importante. Bueno, así, con ese equipo de mercadeo se puede buscar qué solución puede ser, dónde está la necesidad, dónde está la posibilidad. Por eso creo que esta es una solución por el momento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Kokichi, Albán, ellos van a seguir aquí por si alguien tiene más preguntas o quiere hacerle más en el pasillo y conversar. Ahora el almuerzo, no sé dónde nos dan la instrucción. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas y a ustedes por la atención.